Lamsuko Swrangchati ni Kokborok Koktwma o angno nilogi tongo Orupa. Tabusa zorni nakomani Kokborok Koktwma rongkha. Fashola Abuntola Bonomalipur BBC Club te Motorstand Sonitola Kali Mondir Committee ni Loaji Mumbai Thiri Mashikatai Shonsojaka Manjaka BJP Kaskur Rajipota Charge Mayor Dipok Majumdar. Thiri Mungshikate Pandawo Jerok Biskango Agui Feka Borogno Pipeflya Kha Kaham Yafarka Haste BJP ni Prodes Kasko Rajipota Charge Aboni Logulogi Khoroksha Borok Thirimani Bishingti te Khoroksani Langmano Muthangmahai Kotor Samong Thirimani Bishino Kraimano Shaga Fashala Bubagra Court Aguni Bonmali Purotongba BBC Club te Motorstand Sonitola Kali Mutaino Committee ni Luajongbai Kaisai Thiri Mungshikate Panda Kraisaka Aro Kathar Jati Mushingai Panda Chengsabrika Hasteni BJP Pradeshni Kasko eba Hodani Samong Tangnai Rajiv Bhattacharya Bonokaribo Manjakha Agartala Puro Nigomni Mayor Dipok Majumdar Sonitola Kali Mutainok Committee ni Juda Juda Adongrok Asolok Kothar Jati Mushingai Panda Chengsawi Rimani Yagulo Thiri Mungshikate Pandano Beranekha Manjaknai Adongrok Aboni Yagulo Nangkokmuni Koksawi Khalarika Haste BJP ni Pradesh Kasko Rajiv Bhattacharya আমাদের মঠস্টের স্থিত শনিতলার BBC ক্লাবের উদ্যোগে শনিতলা কালী পূজা কমিটির উদ্যোগে এই পূজাকে সামনে রেখে আমরা মায়ের আরাধনা তো করবই, তার পাশাপাশি এই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে আজকে রক্তদানের মতো মহাদানের আয়োজন করা হয়েছে। আমি সমস্ত এই শনিতলা যে কালী পূজা কমিটি এবং বিবিসি ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে পূজা অর্চনার শুধু নয়, পাশাপাশি এই সামাজিক যে দায়বদ্ধতা তার জন্য তারা এগিয়ে এসে রক্তদানের মতো মহৎদানের কাজ তারা করছেন। আমি তাদেরকে আবারও শুভকামনা জানাচ্ছি এবং আসন্ন যে আলুর উৎসব দীপাবলি উৎসবে আমি সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Swrangchati Jewelers ni Dhanteras dan Samriddhi Dhanteras ni bagui 3rd November ni simi 14 November jora tongnai shep kaham khaikalaimung tei sokat joto manei paimani logiwo tongnai rangsak ni puisa abono kare bo joto manei paimani logiwo sokat bo tongnai Mega Lucky Draw 40 gram ni rangsak ni kanmanei Daily Lucky Draw khe kaitham rangsak ni puisa Hirani kanmanei ni bainao 100% khaiklaimung tei rangsak ni kanmanei ni bainao khe 25% khaiklaimung Hirani kanmanei paimani bumper Lucky Draw khe Malaysia o thangnani trip rwjaknai Gcham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangsak painani sep kaham rwjaknai Dhanteras dan Samriddhi jotoni nogono pohor ke chengsai tongthung Tripurani joto lokurok no Dhanteras dan Samriddhi ni bagui kha kaham yafaro Swrangchati Jewelers nini silai teibo khachu BCC ni Sigang Bilunia Chondra Bidashagar College ni Buri Hostel Snam Jagmani Tabu Fiok Zegeni Bagai Khorangti Salake College ni ABPP Rungsunati Samajara BC Kolokma Romai Tiprasa Sikli Rongni Bagai Kaisa Hostel Tangra Jagmani Pia BC Sini Lai Thangka Tabusuk Jora O Hostel Snami Pairi Rizagya Kho O Koktwma Angkha Bilunia Chondra Bidashagar College Bumungru Wila Tangjaka Tripura Janajati Buri Rongni Bagai Hostel Hanai Pia Tini Ang Hostel Ashik BC Kolokma Lai Tangi Khlogi Rizagya Bilunia Chondra Bidashagar College ni ABP ni Adubrok a hostel no tei kaisa toba khlalekya Puilawo Bilunia Chondra Bidashagar College ni sibi rally khaye College Square jora himlakya Yagulo Bilunia College ni rungsirnai ABP ni Adubrok Principal Tongma room tei college no tala roi achuk laikya te khorangti salakya Boroni Sharmong kaisa no Tiprasa Sikili rokni bagai hostel tangmano tangi phyoge rizagya khotabu khano Yagulo Principal Manoranjan Das Shaka
हाई एडुकेशन डिपार्टमेंट रक bai kok salai tongo o tiprasa sikli rok ni bagai hostel tangmano busuk joratei dakti khlai khulogin mano tei abono khulogna thangke khoroksa warden khoroksa maimi somnai borok nango a staff rokhese o hostel phiogoi rejaknai hwnui saka o koktwma khwnamani yagulo ABP ni adong rok jora rekha talsani bisingono jesekepo o tiprasa sikli hostel no phiogoi rejakna ungthung hayake buskang salo teibo kotor choba cholinai hwnui saka yang tiprasa sikla sikli rok teibo koksil jaka tiprasa sikla rok ni bagai hostel tongthano hostelo kaham tuini shep gurui tai chungpreng shep gurui tei khaksa bakak buri sikli rok hingke kwbangma nok nukhung jogyani bwsarokbo rungsirnai tongo borok hingke sakni rang bai bara tongoi poriwai ma tongo rang pusa gurui belai kheno jungjal tabuk tiprasa buri sikli rok ni bagai tabuk rungsirnai tei rungsirnai jugrok nasinglajak borok talsa jora mani bisingo o hostel phiogoi da rejakno education department busuk jorate yapri shano dakti o hostel phiogoi rejakna bagai जों हलाय इरा आसंमानि 4 বছর ধরে হোস্টেল খলং মানে এসটি রংনি মানে গার্লস হোস্টেল বহলাই তাবুকবো খলক জায়গা বনি বাগै संगिरा आसंमानि ओके नक जे अब हॉस्टेल न लागे सुइबलाय रटे हानो प्रिन्सिपाल बा मिया प्रिन्सिपाल ना सुइरो मानिसे माने कागज रवै ताबुकबो साया होबो माने तामा खुलुक रनाय ना रोया बना ताबुकबो थिखलाय साजायगा माने ओहाबनो से माने सासे साजायगा प्लेबो थाङै रो मानिसे फरक फरक महासे साजायगा के तमा सानाय नों जे त्रिपुरा बा हास्ते बा सरकारनि थानि नरक जे त्रिपुरा सरावै जे गोबांमा रां पैसा रबो गरै तंना जे हाकसाल मारावनि फाय आरो हॉस्टेल माया बारा तंनाय रक तमा सानाय नों बुनते आंलाय साने मुजुगो माने बु हॉस्टेल खुलग्रो माने गामनाय कारण मेला गरीब दङ सिनि एसटी नि क्षेत्र हलाय गोबांमा दङ हलाय कासाल मानिबो फायमानि बुबु कष्ट दङ अनेक जन आप डाउन खालाय तब मा परे दङ बारा दङ या रां गरै यंगय हलाय जों आंबो तो गरीब हायबोना आं तब बारा दङ बुबनो कष्ट दङ हलाय आनि तो बाबु गरै हलाय बारा तो रनि नाङो रुफना हलाय फेमिली रो किसा कष्ट दङ तो हॉस्टेल दङ निकलाय बारानि रां न यंनाय रोआनि साने खरच बु बारानि रां न साने खरच लामानाय हॉस्टेल हिनखे আমার নাম সুশান্ত দেবনাথ বিদ্যার্থী পরিষদের একজন কার্যকর্তা আমরা বিগত দিনেও আমরা স্যারের কাছে আমরা গার্লস হোস্টেল বিলোনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের যে গার্লসের ছাত্রীনিবাস জনজাতিদের এটা 7 বছর ধরে এটা কনস্ট্রাকশনের কামটা কমপ্লিট করে আসছিল তো এগুলা নিয়ে আমরা অনেকবার দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে তো হয়েছে না কালকে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছি আজকের ভিতরে আমরা 11টার ভিতরে আমরা একটা চাইছি তো পাইছি না তো আমরা আজকে 12টার থেকে কলেজে একটা র্যালি করছি কলেজ র্যালি করার পরে আমরা স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা জনজাতিরা নিয়ে সবাই মিলে আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের রুমের সামনে আমরা বিক্ষোভ করবার পরে ঠিক 2 ঘন্টা বিক্ষোভ করার পরে যে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপাল স্যার আছে তাই নিয়ে আমরা আশ্বাস দিয়েছে যে 1 মাসের ভিতরে গার্লস হোস্টেল জনজাতির যে হোস্টেলটা আছে এটা খোলা হইব আর যদি 1 মাস পরে না খোলা 1 মাস পরে যদি না খোলা হয় আমরা আজকে থেকে 1 মাস আমরা আঙ্গুলের হাতের করে গুনবো যদি না খোলা হয় আমরা 1 মাস পরে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করব Bishibrum hake tini November chi Shalmario bo Ayurved Salpale Jaka Agotola Rabindra Shotoborsiki Bobono Pando Majaka Modri Tinkurana Kobite Kubuniro ধনবন্তরী জয়ন্তী হাকতর হাপনি আয়ুষ মন্ত্রণের বিষয়তে বিশিবরুম আয়ুর্বেদ শাল পালাইজাগো নাহারমুং আয়ুর্বেদ তে আউরি বিষয়তে জুদা জুদা শাকনাইনি রায়দা কাহাম বোধাই মানিনানি অ নাহারমুং তিনো হাকতন কারিব হায়ংনি বররন হজা খাইদানি আবরি বগিনো বিশিগরুম জি নভেম্বর শালমারিব ও শাল পালাইজাগো আওয়াদরক সৈন্য বোবাগ্রাকর আগুনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বন কাইসা পান্ডা সংজাকা ফাশাল আর মানসিকা হাস্তিনি মন্ত্রী টিঙ্কুরাই কবে কুবুনি আদর পান্ডাব মাজনে আদর Kokborok সবাই খানারিকা আপনারা আছেন যারা প্র্যাকটিস করেন আর এটার গুণাবলী নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা থেকে ভালো আর কেউ বলতে পারবে না আর এর আগের বক্তা যারা রয়েছেন তারাও বলেছেন একটা কথা না বললে না হয় যে আয়ুষ বা আয়ুর্বেদা আয়ুষের মধ্যে যেগুলো রয়েছে আপনার যোগা বা নিউরোপ্যাথি ইউনানি হোমিওপ্যাথি এই যে যতগুলো রয়েছে তার মধ্যে আয়ুর্বেদাও একটা পার্ট আমরা যদি বলি যোগাটাও এরকম আমাদের ভারতের যে আদি পরম্পরা
অর্থাৎ অনেক প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা তারই একটা অঙ্গ। আমাদের এখানে মোগলদের শাসন, ব্রিটিশদের 200 বছরের শাসন, তারপরেও কিন্তু এগুলো হারিয়ে যায়নি। এগুলোই প্রাচীন পরম্পরা। আমরা যদি দেখি মোদিজির নেতৃত্বে নতুন যখন গভর্নমেন্ট হয় 2014 সালে, তারপর থেকে এগুলো পুনরায় উদ্ধার করা বা এগুলোকে আবার মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটা প্রয়াস, এর জন্য আয়ুষ মিশন তৈরি করা হয়েছে। আর সেটা সফলতম। আমরা যোগাটাকে গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। এই হেলথ সার্ভিস এমন একটা সার্ভিস যেখানে আপনারা কাজ করেন। গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন কোভিডের সময় ঘরবন্দি অবস্থা ভাবছিল কি করবে, সবাই একটা অজানা আতঙ্কে ভুগছিল, ভাবতে পারছিল না কখন কিভাবে সেটার থেকে বেরিয়ে আসবে। তার মধ্যে একটা অংশ কিন্তু আপনারাও সেই যে মানুষকে বের করা, মানুষকে জীবনদান দেওয়া, সেখানে কিন্তু আপনাদেরও ভূমিকা ছিল। ফাসলো গণদেশা বখাক্সতিও জোদা জোদা বদল ইয়াকারে আইপিএফটি বদলে বানার রফাইয়া বর্ণনা লামসগৈ নাহারকা আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট প্রেম সাধন ত্রিপুরাতে কুবনির তিনি নভেম্বর 30 সালমারি ফাসলো গণদেশা বখাক্সতিনি আইপিএফটি কমিটিনি লুয়াজি মুম্বাই নিউ গবিরত কলোনি আমচয় কমিটিনি কমিশন পান্ডা নারজাকা অ পান্ডাও ত্রিপুরা মতাতি সিপিআইএম বদল ইয়াকারে আইপিএফটি বদল হাপাইয়া যতই খুংথামচি নখনি খরক স্নিচি বা বুতার বর্ণনা লামসগৈ নাহারকা গণদেশা আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট প্রেম সাধন ত্রিপুরা আইপিএফটি সেক্রেটারি চরণবাসী ত্রিপুরা অমিত দেববর্মা সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার তৈ প্রদীপ দেববর্মা আকর্ষণ কলোনিও তিনি কাইसा চিনি অঞ্চল সম্মেলন অবন লগে লগে जों बै गोदालै गोसखांदिनो तिब्रालेन सान्तानि जों चबाना हिने फाइने रङ लामसुमनि पान्डा र सुजाजाखा अ पान्डावो चिनिरो हाइमानजा फाइजाक दङ चिनि उ आमचाइनि न दुमुनगर बिएससिनि बिएससि चेयरमेन बरंमना प्रेम साधन त्रिपुरा पार्टीनि बिएजिएस दङ चिनि सार त्रिपुरानि पार्टी आइपिएफनि सेन्ट्रल कमिटिनि इनभाइटि मेम्बार बरंमना केसिएस सार प्रदीप देबबर्मा दङ चिनि आइडब्लिउपिनि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर त्यो डिविजन चेयरमैन जो बरंमना जो रेणुमाला त्रिपुरा दङ चरणबासी त्रिपुरा चुंतिनि उ पान्डानि बिसिंतै मानखा बगिरत बाय दलपति दुइटा बिसिनि जों 30 परिवारनि 75 भुटान चिनि पार्टीयाव जों बर्न पार्टीनि बाना याफारै जों बर्न पार्टीयाव तिनि लामसुबै नाहारका जों आशा खायो बसखांदिनो चिनि तिब्रालेन सान्तानि जुनो चबाना हिनाय तेबो ओ आमचाइनि बररक जुनो लगिरनाय जों जतनो साइमानो जे गन्डातुइसा डिभिजन आगिनि सिमिनो तिब्रालेन सान्तानि बा तिब्रालेन चबा बरक बेलायनो आगुकजाक जों खाखायो बसखांदिनोबो उरबो तेबो बरक जुनो फान बक्सिनाय हिनाय जों उपान्दान बिसिंतै बंनो कबंबो याफारो जों आशा बाफायो जे चिनि तिनि जे अञ्चल सम्मेलन तो जे तिनि बारजाबो याफार जानाय बे जों जे फाइनेलावनो जों साबायखौबो लामसो हामबाय स्যার কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল, রুমালি রোল, সুরমা রোল, বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে। আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল, বিজয় কুমার চমুনি, আগরতলা, ওয়েস্ট ত্রিপুরা। আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে। My Chota School, run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So,
If you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258 001111 or 9612 339985. Bilekino Koktwma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani kaham shabduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya the complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya the complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir. Final November Chiburi Shalmariwa All India Cooperative Bank ni pakakte khumulungni Kheramba Shakhamnago blood donation camp khlaijana thangitongo Pashala All India Cooperative Bank ni bakakte Final 14 November 2023 Shalmariwa Khumulungni Kheramba Shakhamnago blood donation camp khlaijana thangitongo a blood donation camp ni chairman ngai manjanai EM Ananto Debrama chief guest ngai manjanai EM Komal Koloi monokari manjanai TSR da Sherpi Akni Pindero Pashala Koktwma rongni pandani bisingte EM Ananto Debrama ni honi sai khnarka tai a 14 November ni salo All India Cooperative Bank by Lowa Jijak blood donation kemo titi edisi amsani thakaham mangkaham sikla sikli rokno phaine thriya phana bagai kobokha EM Ananto Debrama belai hambai juda juda bedekni chini kokpi nei rokno puila chobani chibai te yani loge chini edison siu cooperative te yani logi tongo pio tarpore seje tongo masa chini logi jingobo tini kokpir mani ingkha chini 14 tarik jing sara 20 প্রত্যেক বছরনো 14 হইতে 20 তারিখ জোড়া অল ইন্ডিয়া কোঅপারেটিভ প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রামনি অনুসারে जों 14 তারিখও ব্লাড ডোনেশন খাইनायनि बागै जों अरो चिनी हॉस्पिटल जों प्रोग्राम नारखा अरो चिनी डोनेशन नि समय हेल्थ जे दा दायित्व मानजाक चिनी कमल कलेज दंनाय ते आं सामानिके अवश्य अब जों प्रत्येक बिसिवनो जुदि जों 70तम ताबुक अल इंडिया कोऑपरेटिव नि अपीर मुंकक जों जत बरननो रिक्वेस्ट खायो ब्लाड डोनेशन खाइकांकाय बेलाय जानाय सिकला बदल दो चिनी सिकला बदल दङ तारपरे যারা सिकला बदल करे যারা शिक्षित समाजनि ছাত্ররनो आनिबो रिक्वेस्ट এবং कलेजनि चेयाररनो आनिबो रिक्वेस्ट चिनी एमनिबो चिनी अ हॉस्पिटल बेलाय थैनि क्राइसिस दङ अबनि बागैनो आनि स्पेशल भाबे এই এলাকানি তেই কোনো ফৌজি যেমন টিএসএফ দङ টিএসআর দङ তারপরে সিআরপিএফ দङ তারপরে চিনি সিকলা বদল দङ এই এলাকানি প্রত্যেকটা সিকলারनो आनि रिक्वेस्ट जे जों 14 तारिख जेदिनो जों 11टाव चेंनाय ब्लाड रिनायनि बागै जों जतन कयनाय ओ जागाव जत बरक फाइ माजाखाय जानाय ते 15 तारिख चिनी 70तम अंक कोऑपरेटिव नि
pirmungni bisingtui kaisa program khaijaka noai holo oro chini chati musung rijaknai bono chungnarkha chini chief executive member chini purnochandra jomatiano tei oro chief guest majaka bo unko chini শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া তারপরে ওর লোকাল নি চিনি এমডিসি গণেশ দেববর্মন নারক জায়গা ওকে ওর आं निजे स्वयं चेयारमैन कोपारेटिवनि जेहेतु आंनि उपद दायित्व आं निजे स्वयं चेयारमैन तंनाय बनि बागै तै गोबांमा बर'नो जों ते रिक्वेस्ट खायनाय अरबो बिश्वजित देबबर्मा जेदिउ सिगादा बनबो रिजाक चिठी रिजाक আর পরে मुस्लामी उद्दीन आबदन बनब जों कयजाक सिगादा तारपरे एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव अफिसार बनिजित स्वयं तंनाय अबनि बागै नरंथानि आनि कबकमुं যারা खनाय तंनाय नाय तंनाय এই এলাকাनि कानागुनिन बर'नो आनि कबमुं तंनाय जों जेखेबानो बोसोब जानानो जों ताथायरिमानो नायनाय जों चाप जानाय चिनि प्रग्राम बो अनुवाय हलन खायनाय अबनि बागै जत नाय तंनाय खनाय तंनाय रनो आनि खापांनि हामजां बुंयाफारि ओ ककथायनि हरो जों ककपिर मुं सामान थानि आनि ककनो मुथाका हामबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा। स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि धनतेरास धन समृद्धि धनतेरासनि बागै 3 नवेम्बरनि सिमी 14 नवेम्बर जरा तंनाय सेबकाहाम खायकलायमुं तै सकात जत मानै पाइमानि लगिओ तंनाय रांसाकनि पैसा आबनो कारै बो जत मानै पाइमानि लगिओ सकात बो तंनाय मेघाला किड्रव 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रव खे कायथाम रांसाकनि पैसा हिरानि कानमानैनि बायनाव 100% खायकलायमुं तै रांसाकनि कानमानैनि बायनाव खे 25% खायकलायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्रव खे मालयेशियाव थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरास धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चोंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लोकुरंनो न धनतेरास धन समृद्धिनि बागै खाकाहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सिलाय तेब खाचु आजिम साकम नव MBIMS डिप्लोमा ऑल इंडिया कोर्स क्लाइने रक तालबा रमै स्टाइपेंड मानिया हनै फासलो योगी अंगै खरामति सालाक्या
NVEMS Diploma All India Course Klainai Rok Talbardom Stephen Maya IGM Shak Hamnago Samong Klaitopani Hainiba Yogyangay Fasalo Samong Yakalaika Bishignai Rombai IGM Shak Hamnago Sebri Tongo Jerok Samong Klainai Bebagno Father Hastini Hainiba Rangman Yangai Tebo Tonke Shibok Klaizak Korok Tizar Hai Rung Singai Rok Eba Sungi Tomai Rok Shak Ham Sebri Tongoni Jibi Shak Hamnago Samong Tanai Rok Talni Puila Shalmaribo Rangmanu Fiaba IGM Shak Hamnago Tangai Talbarobai Rangmania Eba Stephen Maya आपने बगिनो कोक्तमा ट्रेमस को भाई कोक्शोचा फाइका मैम किस लिए आप लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग हर एक स्टेट से आए हुए यहाँ पे पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं फ्रॉम 5 मंथ्स हम लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है हम एवरी 3 to 4 डेज हम हेल्थ सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं बट वो लोग हर दिन यही बोलते हैं कि हमारा फाइल अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव बजट वहीं पे है फंड नहीं पास हो रहा है फ्रॉम 3 months वी आर लिसनिंग द सेम थिंग दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव even the administration post, even the health secretary, they are not involving, they are not doing anything. They are just sitting and they are just avoiding us. वहाँ के जितने भी इंटर्न्स हैं, वहाँ के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं, उन सबको सैलरी स्टाइपेंड जो भी है टाइमली मिल रहा है बट यहाँ पे IGM में ऐसा 5 months हो गया 2 months तो रेगुलर है हमें 2 months पे तो रेगुलर स्टाइपेंड तो मिलता ही नहीं है हमेशा 2 months 3 months होता है इस बार तो 5 months हो गया 5 months पे भी अगर कोई इनिशिएटिव नहीं होगा वी आर नॉट डूइंग any duty from today only until and unless we don't get our stipend in our account. 2022 BCO TET amjongmo pass unjak rokno shabok talang jamani shanmuti chalakya fashola rungbelni tafoni thani 2022 BCনি টেট পাস অংশা রক থানায় বিশিষ্ট রম্বই সেবকনি বাগৈ রং তাংবেদনি সিমিচেঙ্গৈ হাসিনি মন্ত্রী সভানি থানি সাनै ফাইমানি ফিয়াবা বরংনো তাবুকব ত্লাংজায়াকো সেবক আবনি বাগিনো ফাসালো টেট পাস অংশা রক তাংবেদনি দাগি ফাংবাই মালাই ফেকা তাংবেদনি বখাগৈ সাজাকা হাসিনি রংনক রকো রংফুলনি বিয়াল তগো তাংবেদে বনায়ো টেট পাস অংশা রকনো সেবকনি থানি ফিয়াবা হাপাং মুংসা ইয়াফেরি জানি বাগৈ তাংবেদেব মুংসা খ্লাইমায়া হাসতিও সালবরমদ जुदा जुदा रंगनगो रंगफुरनानि बियाल नगजागै दंगो मांफ्रि कासावै दंगो आबनि उलुबो हास्तिनि मन्त्रियग्रा एबा रंतांबेदनि मन्त्रि सिरिं सिरिं हाबां कक सावै दंगो रंतांबेदनो हामग्राय ख्लायनानि एबा रंतांबेदे हामग्राय गै दंगो हिनै फेबा बायथांगो रंतांबेदेगो मंगसा हामग्रायमा नगजाया बाबिसा बखाक हास्तिओ रंगफुरनानि बियाल माबाय रंसिरनाय रक खरांति सावै दंगो ते बाबिसा बखाक क्वालिफाइं जाक एबा पास जाक टेट पास अंजाक रok khorak tisawai tongo borokni sebok manani bagui tabuk naithaikhlaio hapang bofuru टेट पास अंजाक sebok rokno borokni sebok yago yafaririno আপনারা জানেন যে আমরা 2022 সালে টেট কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আর আমরা আজকে নয় শুধু আমরা বিগত কয়েক মাস ধরে টিআরবিটি দপ্তরে আসছি যে আমরা যারা কোয়ালিফাই করেছি আমাদের যাতে অতি সত্ত্বর যাতে নিয়োগ করা হয় সেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলার জন্য তো আমাদের যে এলিমেন্টারি যে ডিরেক্টর উনি বলেছেন যে ওনার নিয়োগ করতে কোনো সমস্যা নেই কারণ ওনার দপ্তরে প্রায় টেট 1 2 অর্থাৎ ক্লাস 1 থেকে 8 পর্যন্ত প্রায় 3500 ভ্যাকেন্ট পোস্ট রয়েছে তো এতগুলো শূন্য পদ আছে তার মানে বোঝাচ্ছে যে স্কুলগুলো শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে তাছাড়া আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার যে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে যে শিক্ষক সংকট সেটা মানে ব্যাপক হারে মানে দেখা যাচ্ছে কি যে স্টুডেন্টরা ক্লাস নিচ্ছে যারা রিটায়ার্ড হচ্ছে তারা ক্লাস নিচ্ছে তো এত শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের নিয়োগ করা হবে না আমরা যারা কোয়ালিফাইড আমরা একবারও বলছি না যে আমাদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে নতুন পদ তারা তো মানে ক্রিয়েট করে আমাদের নেওয়ার জন্য আমরা বলছি যে শূন্য পদ আছে তার মধ্য থেকে আমরা যে অল্প সংখ্যক অর্থাৎ বলতে গেলে প্রায় 360 জনের মতো হবে আমাদেরকে যাতে নিয়োগ করা হয় Swrangchati Kokborok Koktwma amsuk jarana ubni napumani Koktwma saimana bagui chewine tongdi Swrangchati